ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೆ ನಮಃ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದಜನನಿ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಂ 37 ವೃತ್ತಂ ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ. Introduction to the incarnation of Krishna. When we chant this dashakam, our buddhi manas are attracted and diverted towards Krishna. Shloka 1. Hey Krishna, in the battle between Devas and Asuras, you killed the Asuras and they were reborn again on the earth due to their karma. Their atrocious behavior tormented Mother Earth, who could not bear this burden any longer. She came to Satyaloka seeking relief from Brahma. The Devas were already assembled there. ಸಾಂದ್ರಾನಂದತನೋ ಹರೇ ನನುಪುರ ದೈವಾಸುರೇ ಶಂಗರೇ ತ್ವತ್ಕೃತ ಅಪಿ ಕರ್ಮ ಶೇಷವಶತೋ ಏತೇನ ಯಾತಾ ಗತಿಂ ತೇಷಾಂ ಭೂತಲ ಜನ್ಮನಾಂ ದಿತಿ ಭುವಾಂ ಭಾರೇಣ ದೂರಾರ್ದಿತಾ ಭೂಮಿ ಪ್ರಾಪ ವಿರಿಂಚಮಾಶ್ರಿತ ಪದಂ ದೇವೈ ಪುರೈವಾಗತೈಃ. ಸಾಂದ್ರಾನಂದತನೋ ಹರೇ ನನುಪುರ ದೈವಾಸುರೇ ಶಂಕರೇ ತ್ವತ್ಕೃತ ಅಪಿ ಕರ್ಮ ಶೇಷವಶತೋ ಏತೇನ ಯಾತಾ ಗತಿಂ ತೇಷಾಂ ಭೂತಲ ಜನ್ಮನಾಂ ದಿತಿ ಭುವಾಂ ಭಾರೇಣ ದೂರಾರ್ದಿತಾ ಭೂಮಿ ಪ್ರಾಪ ವಿರಿಂಚಮಾಶ್ರಿತ ಪದಂ ದೇವೈ ಪುರೈವಾಗತೈಃ. Shloka 2. I am unable to bear the atrocities of these evil-natured people and I am sinking in the waters of the ocean. You can ascertain my helpless plight from these people, said Mother Earth. Brahma saw the feelings in the Devas also, who have gathered there. Then he started meditating on you, Krishna. Aha durjana bhuri bharam athitam pato nidhau patukam yetam palaya hantame vivashatam ಸಂಪೃಚ್ಛ ದೇವಾನಿಮಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಚುರ ಪ್ರಲಾಪ ವಿವಶಾಂ ಆಲೋಕ್ಯ ದಾತಾ ಮಹೀಂ ದೇವಾನಾಂ ವದನಾನಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪರಿತೋ ದಧ್ಯ ಉಭವಂತಂ ಹರೇ. ಹಾ ಹಾ ದುರ್ಜನ ಭೂರಿ ಭಾರಂ ಅಥಿತಾಂ ಪಾತೋ ನಿಧೌ ಪಾತುಕಾಂ ಏತಾಂ ಪಾಲಯ ಹಂತ ಮೇ ವಿವಶತಾಂ ಸಂಪೃಚ್ಛ ದೇವಾನಿಮಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಚುರ ಪ್ರಲಾಪ ವಿವಶಾಂ ಆಲೋಕ್ಯ ದಾತಾ ಮಹೀಂ ದೇವಾನಾಂ ವದನಾನಿ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪರಿತೋ ದಧ್ಯೌ ಭವಂತಂ ಹರೇ. Shloka 3. Hey Krishna, Brahma addressed the Devas and said that conditions expressed by Mother Earth were true and only Lord Vishnu can protect them. So, as suggested by Brahma, they all went to the ocean of milk under the leadership of Shiva and worshipped you, Narayana. ऊचे चाम्बुज भूरमून् अयिसुरा सत्यं दरिद्र्यावचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसदा वयमितो गत्वा पयोवारिधिम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तव केतनम्. ऊचे चाम्बुज भूरमूनयिसुरा सत्यं दरिद्र्यावचो
नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिम् नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम्. Shloka 4. Hey Guruvayurappa then all together went to the shore of the ocean of milk, where a pleasant breeze was blowing. All stood there and they were thinking you and concentrating on your feet, Krishna, and meditating on you. Brahma in his heart heard your words, which make everyone happy. He told them that he had spoken to the Supreme Lord Krishna and asked them to listen to those words. ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेः तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नोचिवान् आख्यात परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम्. ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेः तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नोचिवान् आख्यात परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम्. Shloka 5. Guruvayurappa, Brahma then declared the message as follows. I know this pathetic condition of the Devas and Mother Earth caused by wicked kings. To kill these evil forces, I will manifest myself with all powers in the clan of the Yadavas. Let the Devas and the divine damsels also be born on the earth in the group of Vrishnis to serve me, said you. जाने दीनदशाम् अहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थम् इति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान्. Shloka 6. Hey Narayana, on hearing your words from Brahma, it was like a nectar to the ears of Deva, and they were satisfied and all returned to their places. At this time, in the famous city of Mathura, which is said to be more sacred by your ever presence, there Vasudeva, son of Shurasena, got married to Devaki, the daughter of Devaka. Shrutva karnarasayanam tava vachas sarveshu nirvapita swanteshvisha gateshu tavaka kripa piyusha triptatmasu विख्याते मथुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे
धन्यां देवकनन्दनामुदवहत् राजा स शूरात्मजः श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेष्वेष गतेषु तावक कृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजा स शूरात्मजः. Shloka 7. Hey Guruvayurappa, Kamsa, brother of Devaki, desirous of honoring the newly married couple, he himself rode newlyweds couple's chariot. On the way, Kamsa heard an astral voice on the sky called as Ashariri, warning him that the 8th child of his sister Devaki would kill the wicked king Kamsa. Now, Kamsa, out of fear, took out his sword to kill his sister. उद्वाहावसितौ तदीय सहज कंसोत सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पथिरते व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वाम् अतिदुष्टम् अष्टम् असुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीम् अधात् उद्वाहावसितौ तदीय सहज कंसोत सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरते व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वाम् अतिदुष्टम् अष्टम् असुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमधात्. Shloka 8. Krishna, that wicked king Kamsa caught hold of his sister Devaki's by her hair and did not release her in spite of her husband Vasudeva's plea. Vasudeva then promised to hand over all the children born to them to Kamsa, and then he returned home satisfied at this. As promised by Vasudeva, he handed over the first eldest child to Kamsa. But he did not kill the child. Hey Guruvayurappa, even cruel persons act with kind consideration sometimes, isn't it? गृह्णानच्चिकुरेषु तां खलमतिः सौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं ततार्पितमपि स्नेहेन नाहानसौ दुष्टानाम् अपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरेकताम् गृह्णानच्चिकुरेषु तां खलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं ततार्पितमपि स्नेहेन नाहानसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा. Shloka 9. Guruvayurappa, then Narada, as prompted by you, told Kamsa, hey king of Bhoja, you belong to the clan of Asuras, while Yadavas are of Deva's origin. Don't you know this? Hari, the master of Maya, is going to be born in their clan to kill you. Now hearing this, Kamsa
drove away the Yadavas from their place and killed all the children of Vasudeva. तावत्त्वन्मनसैव नारद मुनि प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययधून् अधूदुणदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् तावत्त्वन्मनसैव नारद मुनि प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वध कृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययधून् अधूधुणदसौ शौरेश्च सूनूनहन्. Shloka 10. Hey Krishna, Devaki became pregnant for the 7th time. Adishesha, who had embodied himself in this fetus, was shifted by Yogamaya at your command to the fetus of Rohini. Guruvairappa, you then entered the womb of Devaki, and the Devas were praising you with songs. Krishna, please kindly cure all my ailments and confer on me the highest devotion on you, Guruvairappa. प्राप्ते सप्तमगर्भता महिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे प्राप्ते सप्तमगर्भता महिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे. Now let's chant the full dashakam in the medium speed. सान्द्रानन्दतनो हरे ननु पुरा दैवासुरे शङ्करे त्वत्कृतापि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिप्राप विरिञ्चमाश्रितपदम् देवै पुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरि भारमथितां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशाम् आलोक्य दाता महीम् देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तं हरे ऊचे चाम्बुज भूरमून् अयि सुरा सत्यं दरित्यावचो नन्वस्या भवतां च रक्षण विधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम्
ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधेः तीरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जबुः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नोचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनम् पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेष्वीश गतेषु तावक कृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत्सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद् राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीय सहज कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरते व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वाम् अतिदुष्टमष्टम् असुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगताम् तन्वीं कृपाणीमदात् गृह्णानच्चिकुरेषु तां खलमतिः शौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथ यातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं ततर्पितमपि स्नेहेन नाहानसौ दुष्टानाम् अपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनसैव नारदमुनिप्रोचे स भोजेश्वरम् यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी सहरिर्भवद्वद कृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदून् अदूदुणदसौ शौरेश्च सूनून् अहन् प्राप्ते सप्तमगर्भता महीपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमभिभोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संसूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.